Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aw bisimila an ka plateau Saniman sanfɛ. Bi ani jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ ani belebele Abidjan ka. Bi a b'an ka plateau sanfɛ a bɛna bɔ ka tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna avant que an bɛna don an ka baara kɔnɔ. Donc a kana ɲina toujours ka yɛrɛ abonné a balimamuso le Kadijatu Kowura. Donc n bɛna sira d'o ma o bɛna bɔ k'o yɛrɛ présenter an bɛ don an ka baara kɔnɔna na. Donc assalamu alaikum balimamuso. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I dan sa an ka plateau kan. Nse. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn d'avoir accepté notre invitation. Donc i bɛna bɔ k'i tɔgɔ n'i sigiyɔrɔ fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Gogo Darame. Ni bɛɛ lajɛlen ko ko Gogo Lagare Gogo Jili. Ne wolodugu ye Buwake. N sigila Abidjan ni n ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Abidjan. Ka furu Abidjan. Mais Abidjan n ka ko bɛɛ lajɛlen kɛla Abidjan nka n wolodugu ye Buwake ye. Ok, i dan se. Nse. Donc an bɛna sira di Jeliba fana ma comme bɛɛ k'ale dɔn déjà sur le plateau donc a bɛna bɔ fana ka tɔgɔ fɔ. Ouais Jeliba. Oui, o don. I bisimila. Ah, Kadija. Oui, alhamdulillah. An bɛ Ala tanu ka Ala barikada. Voilà. Ne Abubakar Darame de ye. Voilà. Bon, ni mɔgɔw ko ma ko super Jili. Donc Dieu merci, alhamdulillah. Est-ce que alors l'air na mɔgɔw content de b'i kɔrɔ ca. Parce que ɲa b'i la tuguni plateau sanfɛ. Mais an bɛna sira d'a balimamuso ma. A bɛna bɔ k'a ka carrière musicale dɔ fɔ an ɲɛna. A donna musique kɔnɔna di ou bien a ye style jumɛn ta musique la. Wa alhamdulilayi rabbil alamin. O ɲininkali diyara n ye tugun. Yanni k'a fɔ musique i b'i bɔ yɔrɔ fɔ fɔlɔ. Ne ma don ɲamakalaya la, n ma don dɔnkilida la ten. Mɔgɔ dɔw bɛ yen bɛɛ n'i dakan de don Ala bolo. Dɔw donna ɲamakalaya la ko donc artiste la k'a ka di n ye. Ne de wulila ka n fa ni n ba sɔrɔ a la ka n balimaw sɔrɔ a la. N'a ma kɛ sira jugu ye k'an k'o sira ta dɛ. Ne ye ɲamakalaya a bɛ joli de la. Mais dɔw bɛ yen o ɲamakala ma o tɛ dɔnkili la. E y'a jumɛn le? I ye jeri le wa ou bien i ye dɔnkilidala ye? Ne ye jeli le. Jeri. N fa jeli n ba jeli. Donc i tɛ dɔnkilidala ye? N ye jeli ye nka n ye dɔnkilidala ye. Mais mun de k'i kɛ dɔnkilidala ye? Parce que i bɛ se ka dan jeriya dɔrɔn ma. Fɛn min ye kɛ dɔnkilidala ye n'o tɛ anw bɔra ɲamakala so de la n ɲamakala den de. Nka n bɛ se k'a fɔ n balimacɛw olu bɛ kuma u bɛ ɲamakalaya kɛ mais famille kɔnɔ dɔnkilidala ne kelen. Mais Jeliba fana bɛ Jeliba ale tɛ dɔnkili la dɛ. Ayi, ne tɛ dɔnkili la dɛ. Mais mun ale ka dɔnkilida choisir puis e ma dɔ kɛ dɔnkilida la fana? Bon, Dieu merci. I b'a dɔn bɛɛ ni tagabolo bɛɛ n'i tagacogo. Ne dɔgɔmuso de don fa kelen ba kelen. Anw fɛ yen bɛɛ ni i y'a ko kɛcogo quoi. An n'u fɛ yen jelicɛw bɛ kuma. Jelicɛw bɛ kuma an fɛ yen. Jelicɛw ka kuma fanga de ka bon ni jelicɛw ka dɔnkilida ye. Mais n m'a fɔ tɛ dɔnkilida dɛ. Jelicɛw ka kuma de fanga ka bon. Mais anw fɛ yen jelimuso bɛ dɔnkili da. Ale ye dɔnkilida minɛ an ba yɛrɛ de la. K'a ba fana tun bɛ dɔnkili da. Fo ka tɛmɛ. Bon ne fana ye kuma yɛrɛ fana minɛ an fa de la. I ka a kɛra. Voilà, a kɛra ten de. Mais ele n'i ba cɛ o jɔn bɛ se dɔnkilida la? Parce que i ka minɛ i ba la. A kɛra. Donc on va voir. Ne ba de bɛ se. I ba de bɛ se. Parce que ne ba tun tɛ se ne tun tɛ se. A bɛ ten. C'est que ne ba de bɛ se. Mais i ka dɔnkili premier b'i kɔnɔ? N ka dɔnkili premier. N ka dɔnkili premier n lamɔna n kɔrɔmuso bolo. Ne tun bɛ koni tigi. Ni kɔɲɔyɔrɔ tagaw tun bɛ yen. Diɲɛlatigɛ la mɔgɔ kana ɲinɛ sababu kɔ. I mana kɛ ɲamakala ye cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔ de kɛra sababu ye k'i labɔ. Ne ma bɔ i tɛ dɔn na dɛ. Dawuda Sumaworo den ye. Kari Sumaworo Asetu den ye. Ala kana n k'a ma ko ɲumadɔnbali ye. Amina. Ni ma ɲɛ ni ma ni m'a fɔ n'a fɔdon sera sun bɛ taa ni tiɲɛ ye. Ne tun bɛ kune tigi n kɔrɔmuso bolo. Don dɔ de kɛra n kɔrɔmuso tun bɛ ka taa kɔɲɔyɔrɔ an taara ɲɔgɔn fɛ. N sigilen to la a ko n ma ko Gogo ko wuli ka dɔnkili la. Ne wulila yɔrɔnin bɛɛ la ko ka di ko micro di dɔgɔnin ma a bɛ dɔnkili la. Ne wulila yɔrɔnin bɛɛ la ka dɔnkili la. K'a sɔrɔ i ma sigi n'a ye. K'a sɔrɔ n ma sigi n'a ye. Ka di ko la ko tanti ko ja ko Gogo bɛ se k'i ta tɔ ye bɔ wa? Ko ko n b'a dɔn n bɛna a tugu mɔgɔ min kɔ a bɛ dɔnkili la. Ka di ko problème t'a la. Ko ala na an bɛ to ka bɔ ɲɔgɔn ye. Donc à partir de o lo yɛrɛ ni kɔɲɔ bɛ yen
ala ne pe puli n'a fɔla 14h 13h mpere la le baga ta ki to lam ni ya fini mina placard kɔnɔ valise kɔnɔ me to do ne bɛ kɔn fɔlikɛlaw yɛrɛ ɲɛfɔlikɛyɔrɔ mais bɛ dɔnkili i ka dɔw bɛ dɔnkili kelen n'o ma se dɔnkilila la premier bɛ k'o bolo a bɛ n'o dɔnkili la a ma filɛ dɔnkili tun ka di ne ye fɛn min yɛrɛ ka ne don dɔnkilila la zani ye ta buwaki yɛrɛ fɔlɔ musokɛ kuyate ala ɲina la o y'a sɔrɔ an wulila da salamu ni fɔli tun bɛ yen carte la bɛɛ tun bɛ la ne ye parce que tant que ni dɔn ma ban tun tɛ bɔ fɔlikɛyɔrɔ la i tun bɛ lɔ f'a bɛ ba ɲɛ n bɛ lɔ n bɛ to ka fɔ n kɔnɔ ko a ka di ne ye kɛ muso ɲɔgɔn si a ka di ne dɔnkilila yɛrɛ le diyala ne ye quoi o kɔfɛ n taara Abidjan kɔrɔmuso fɛ Makuyate numéro 2 o y'a dɔnkili o tun ka di n ye donc l'heure bɛɛ ni kɔrɔmuso ka bila la n bɛ dɔnkili la a y'a dɔnkili dɔ bɛ olu tun ka di ne ni ne sɔrɔ n'a ma na nka di ye latigɛ sabu ma na ni sɔrɔ fa ma na nka di ye latigɛ sabu ma na ne ɲɛ tɛ ko ye wa ne tolo tɛ kuma mɛn Mansalo lado anga mansalo lado mansalo bonye beki mansalo bonye masalado tono te banale atono te ba o dongli tu kadinye est-ce que akabako donc au fur et à mesure i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la n'i bɛ fɛn fɛn na n'a ma diya a tɛ se k'i nafa quoi a tɛ se k'i nafa zani ka fɛn dɔ kɛ k'a ka diya mɔgɔ ye a ka diya i yɛrɛ ye fɔlɔ la i b'a dɔn fɛn min b'a la donc dɔnkilila yɛrɛ de diyala ni n fana bɔla bon min na n bɔla ɲamakala bon kɔnɔ n bɔra dɔnkilila so kɔnɔ donc a kanu yɛrɛ de bɛ n na quoi mais k'a ka dɔnkilila daminɛ jeliba tun ye il était d'accord bien a kuma accepté parce que a bɛ se k'i to i b'a kɛ kuma ye mais dɔnkilila côté la yan jeliba ni kuma na wa ma kuma bon a ka dɔnkilila daminɛ o kɛla ne yɛrɛ bolo koba de ye quoi voilà parce que an ka fierté de ye ni ne ka ye dɔnkilila la ten vraiment a ka di n ye tellement que an ka fierté de ye quoi lon fɔlɔ min na ne yɛrɛ b'a ye dɔnkilila la lon fɔlɔ min na o y'a sɔrɔ a tɛ dɔnkilila fɔko kɔnɔ dɛ o waati mɛnna dɔɔni dɛ mais je me rappelle très bien a kɛra komi a bɛ kɛ la sisan an fitini ma o y'a sɔrɔ an ma bonya fɔlɔ an fitini ma Dar es Salaam Petit Carré la ni fitiri kun sera ten an balimacɛ dɔ bɛ yen Madu ale ye mɔgɔ de genre waati comédie dɔnni tun b'a la quoi Madu tun bɛ fiɲɛ biri fitiri waati bɛɛ a bɛ kɛ dɔnkili la ye a bɛ kɛ fiɲɛ fɔ ye Gogo fana bɛ dɔnkili la je me rappelle très bien lɔnà an tor'o la ten labɛn ko non ko nin bɛna kɛ dɔnkilidala ye an bamuso yɛrɛ ko ten n hakili b'a la o ko nin bɛna kɛ dɔnkilidala ye parce que a tun tɛ siran a tɛ maloya dɔnkilida la ja yɛrɛ b'a ti san kɛ a ka d'a ye bon alhamdulillah o waatiw nana tɛmɛ a taara Abidjan a nana an y'a musow ni an quartier musow o fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ sortie dɔ kɛ tɔn sortie dɔ kɛ o ka ale ani waraba de ta o don Fogo sigila jama bɛɛ sigilen bɛ k'o kɔnɔ a ko ye na micro d'a ma depuis bon na bon ni micro vraiment a distance min ka jan dɔɔni o nana micro d'a ma ka dɔnkili tɛrɛ daminɛ bon kɔnɔ kelen kelen vraiment non an bɛɛ girinna ko non ne yɛrɛ ko n dɔgɔmuso don n ka grand frère ko non an dɔgɔmuso don bɛɛ ko non an mɔgɔ le i y'a ye an bɛ fierté de donc alhamdulillah an b'a la tanu n'o ye non c'est bien mais à part la musique i bɛ jumɛn de kɛ tugun à part la musique n bɛ jago kɛ parce que mɔgɔ tɛ to bolo kelen ma mais est-ce que quand i bɛ dɔnkili la i bɛ dɔ sɔrɔ bon alhamdulillah n bɛ Ala tanu i ye featuring kɛ ni jɔn ye bon pour le moment featuring kɛ ni mɔgɔ a tɛ se fɔlɔ mais a ko b'i kɔnɔ oui a ko b'i kɔnɔ mais i kɔrɔcɛ bɛ a tun bɛ se ka dɔ kɛ ni ɲɔgɔn ye oui a bɛ sira la bientôt bon ne bɛ fɛ comme a ma dɔ programme ban donc n bɛ fɛ a ka dɔɔni kɛ yɔrɔ na o la a bɛna jɔ a kɔnɔ ka dɔ kɛ fɛ ou bien a fila ni ɲɔgɔn cɛ comme i ka voix ka da ye ale fana ka voix ka di ne ye donc a b'a fila ɲagami ɲɔgɔn na kɛ ko la ilaha kayira tiyani jigile man kayira ba Timoro Sherry Timoro I love you baby Tikuna kanutea Kairaba Mamadu
est-ce que Seibani Mamadou ala kele dule tole Seibai Kaira Kamaku Deyene kuraye bona Kaira ba o kafisa ministry Kaira Soro Chime aywa namu Soro Solvenda fale kilila Jaduma ni bosoduma kanambaga aya Zani kabari kabila fani baye namu me bari kabila alaye folo Jabar ne bari kabila alaye ala mi sona ma kanyana mayada me ala le barikada folo waidu ala mi sona ma kasani duguda me ala le barikada namu ala mi sona kajina ni melekeluda ala mi sona kapanka manani fofo disikada me ala le barikada ala wo me ala barikada ala be sekula la zur jalali wal ikrami Jabar Allah ala mi sona ma kabira neni abokari dara mena ani bibili ki jamalu bela me barikada ala est-ce que ni e barikada ala fonga solike akutigi Mamadu ka ala terido sabi kuna Mamadu nabi kuna Mamadu ni mafenu ko Mamadu ni tafenu ko Mamadu ni Mamadu to go yara ma mi e funatigi make suna ni selila est-ce que ni la bala Mamadu la me barikabila sebani Mamadu ye Allah para lagare wololanna shito mimba lagare étudiant Sebani Mamadu iboye bejele ala kuma mandi okera ni mora fala me barikabila wala ba filalu ye abeti diko ni jeneba wora muso mu ye chada sigi ke no magalo fogo wala gare ni ne do la yoro la te complexe ala ni ala ye muso koroba sani ma fila mi do ne gare sege la me wasoni wolo ba fila yorobe ni la bala na Mamadu namu kwade bana namu jaliba jatigi ye muso bacha me barikabila furu chebere damasa wulandi turamaga militara wala de tama salatamba ale de nara gogo la reta sunani faridala okera ni ma wasoni furu chebere be wasoni dotaye abeti wulandi ni wulantama kirikisa joni tama ne burentamba namu Sebani Mamadu de Jelike namu ne Jelike mi kerane fe bali ma ni siyala est-ce que Zaniga Jelike tofa namu Sego batanya lambolo okera Jibril lagare tanyala sayere be salale dondola bekewo Musa tamba est-ce que Nala Jelike Sebani Mamadu wololila est-ce que Musa Jelike namu damata tacha Jelike étudiant Jelike make balima juguye Jelike make sindi juguye Nyem balima min togofo man balima min togofo alu be boye be nyama kala yala kuma mandi namu asa darame namu mesra le masra barikaledo namu ni ene sanu badona ala ni sira sababu yala okera ni yende yanya kolula ala ni sira sababu yala sira de ni ta kaboni ebuake katani abija ni mendi yanya koluke ni te complexe ala sababu yala sira sababu ala misima yarankoro tomorrow sherio tomorrow I love you baby tikuna kanute kairaba jele muso namo madame Traoré diko ne jeneba de Amadou Daramede seku toka fila mode kamisoko muso mode muso kura dambele shi go anda shi sabu shi ba beme shi alata shi panyuma shi Aminata Togo shi madame Traoré ne ma jora ka ala dele ko ala ne son herela ala bada be here min dima ngani gala magala de ni ala dele ko ala son herela nala ko dugo jabi ala bi son jatigi shobo de la jatigo ko ba shi tawla Gogo, iyo kuma da fo dia era sigele me jigiya de ma alai adama dina ka adama de farkolo jigo kalfa nywana mo ni fi kungolo a jigi kandi kan jigi disi jigi soro jigi woro jigi genengala jigi sentage jigi dugukolo jigi ji alai ali bo kala jigi semele ba ka sedaka jila parce que no bona ka soro koma ko bolongo me la tro gosi jigi mine taba mancha Ame studio makono eswa studio amo de kono ko chesiri
ko o seko no o dama yira ko artiste ka don artiste ka ye ni mɔgɔ ka ala dele ko ala k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɔn wallahi ala bɛ fɔlɔ ka e de sɔn fɔlɔ espace jɔ a ɲɔgɔn man ca jatigiw ni anw de ye na ɲɛna ala ye sɔn bɔ ɲɔgɔn fɛ i ka ye wa jelimuso c'est bien an ka ama i ka ɲininka i b'a dɔn kuma bɛɛ n'a jaabi cogo de wa c'est vrai an ma fitinin foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ voilà mais an ka pasaw da ɲɔgɔn fɛ voilà an ka pasala il faut ka dama tɛmɛ hali l'heure na son mondial dɔ bɛ studio kɔnɔ ma bɔ fɔlɔ an ka Mayi Kulubali fasa da ɲɔgɔn fɛ madame Sila n'o tɛmɛna Asa Jabi Faransi an k'o fasaw ta Delphine Traoré an k'o fasaw ta ne yɛrɛ jatigimuso Nan Kulubali Layi Sulemani Kulubali den madame Enza an ka pasada voilà bon o pasada bon ani ni mɔgɔ bɛ fitiri minnu dɔn tɛ kelen ye n'ala sɔnna a bɛ sira la o n'a bɛ fɛ ci ok ne b'ale kinyɔrɔ dɔn ale bɛ ne kinyɔrɔ dɔn parce que balima ka gɛlɛn dɛ o kɔni an bɔra kɔnɔ kelen kɔnɔ fa kelen ba kelen balima ka gɛlɛn quoi a ye mɔgɔ joli tɛ famille ee an ka siya dɔɔni donc alu de b'a kan wa ale kelen de kɛra dɔnkilidala ye dɔnkilidala ale kelen de kɛra dɔnkilidala an cɛ ma n'o tɛ an n'o yɛrɛ du kɔnɔ an bɛɛ ye kuma kɛra voilà an bɛɛ ye kuma kɛra parce que adamaden n'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn i b'i yɛrɛ furu n'i yɛrɛ furu i b'i yɛrɛ wolo n'i yɛrɛ wolo i b'i yɛrɛ sɔrɔ voilà i ye min ye ala bolo n'i k'i tɛ kɔ ye i bɛ sɛgɛn de an n'o ye jeliw de ye fa jeli ba jeli buruju complet bɛ jeli donc n'an ma jeliya kɛ jɔn bɛ jeliya kɛ voilà an balimamuso album b'olu bɔra bon single bɛ n bolo nka album bɛ sira la i ye degun ma sɔrɔ album kɛ bon degun dɔɔni b'a la komi degun t'a la ni ala ye ni mɔgɔ ɲumanw bɛn sira kan bon i tɛ degun caman dɔn art kɔnɔna la quoi mais i ka son jumɛn ye succès ta bon pour le moment son dɔ bɛ sira la n ye single comme n y'a fɔ n ye single caman kɛ mais jumɛn de jala mɔgɔw ye bon n ye n jatigimuso dɔ fasala Aramata Dunbiya Sulemani Dunbiya den ye Asa Dunbiya den ye wɔrɔmuso min ale filɛ yɔrɔ min na ale fini min filɛ kan na ale de y'a di yan est-ce que n'a bɛ n sɔn fini na ta di kelen Hollande ni Bazin Riche de bɛ da ɲɔgɔn kan ka di yan n bɛ to yɔrɔ la n ye n jatigi cɛ kelen fana fasada wɔrɔ kamalen min ko ɲamakala ka ca Abidjan n ka jelimuso personnel ko lagari kelen bɛ yen est-ce que ala Falikude ayiwa namo ŋanaw ka ŋana man ca dɛ min ye Sulemani Kulubali a kɛra n fɛ a balima bɛna sinji bɛɛ lajɛlen kɛra n fɛ wallahi ala teriw kɛra n fɛ a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛra n fɛ a ko lagare Abidjan kɔnɔ ne tɛ Bazin sɔngɔ n t'a da dɔn alhamdulilayi n bɛ barika da ala ye ka barika bila n falen ba ye ka barika bila jatigi ɲuman bɛɛ lajɛlen Faransi Amérique Abidjan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen n tɛ fini sɔngɔ dɔn n tɛ Hollande sɔngɔ dɔn n tɛ Bazin sɔngɔ dɔn nka sababu ɲuman ye jɔn ye Mulugu Sulemani cɛw cɛ musow bɛ ma kɛ n y'a fasada n ye sɔn k'a ye n ye sababu caman sɔrɔ a la n ye jatigi caman sɔrɔ a la n ye wari caman sɔrɔ n ye ko caman sɔrɔ a kɔnɔna na Aramata fana fo yan fɔ Faransi n'ale bɛ fini di ne ma ale b'a da ɲɔgɔn kan nin fana Sule de n'a ye ne ye n'a y'a ka jelimuso parele ye parce que an filɛ tile min na maa bɛ maa la n'a ɲɛn'i ma dɔrɔn ale bɛ tila ka bila i la a bɛ ten Sule de n'a ye ne ye dɔrɔn ne sabila dɔrɔn ale yɛrɛ zanni maa wɛrɛ k'a fɔ ale yɛrɛ de bɛ sɛbɛn fɔlɔ donc n y'a fasara n ye ko caman sɔrɔ n ye sababu caman sɔrɔ n ye succès caman sɔrɔ a kɔnɔ donc succès sɔrɔla ale ka fasara ye mais est-ce que Abidjan ou bien Boaké oui Abidjan i ka joli ko yɔrɔ bon n ye concert mun organisé an bɛ concert kɛ Niri Bazin jatigi barow o caman mais i bɛ Boaké yan i nana juma de kama bon ça m'a fait été invité oui n nana Boaké n badenkɛ tun bɛ concert la kunun concert mondial Boaké yɛrɛ de ka di
i bɛ dugu caman yala pour que zikiri da la i t'o ɲɔgɔn sɔrɔ barisa farigan t'olu ni ɲɔgɔn cɛ asiriya t'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛsɛngɔniya t'u ni ɲɔgɔn cɛ ala ye maa maa dan diɲɛlatigɛ la bɛɛ ni kuntere de bɛ yala koyi maa tɛ maa daminɛ dɛ n'an y'o faamu diɲɛlatigɛ la dɔrɔn an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ lagare n y'o de fɔ ni maa o maa kɛra jelikɛ in fɛ n bɛ sa tigi nɔfɛ lagare kɛla ne baden fɛ ka k'a fɛ n'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i kɔ minnu bɛ lagare ye n'a ye n wele sɔgɔma ko midi fɛ ye concert ye walayi hali ni n bɛ wuli 4 heures du matin n bɛna bɛn a ma o de ye n se buwaki yan bi n'o tɛ hali semaine wɛrɛ n kan ka na fɔli la bɛ min mɛ n ko n bɛ na lagare ka concert ni mɔgɔ 2 kɛra ne bɛ k'a 3nan ye o sɔrɔla kanu ni diya ni balimaya fɛ ok d'accord donc an bɛna an ka prise lajɛ dɔnni an bɛ tɛmɛ ni baro ye bani an bɛna tɛmɛ tuguni ni baro ye bi baro ka di dɛ balima 2 de b'an ka kɛnɛ kan bi ne de k'a bila ni b'a ta n'a kana ɲina dɛ an fila la jɔn ni cɛkɛ n'a gɛlɛn ni cɛkɛ ye na yɛrɛ ne yɛrɛ tun bɛ ɲini ka gɛrɛ ni yɔrɔ n tɔgɔ kuma ye a filɛ kɛ ne kɔni cɛkɛ ye na ye mais ale ka dile ye toro jama ɲa bɛ ko la n'an bɛ taama kunu yɛrɛ ye vɛsi don faba yɛrɛ kɔmpɔte parce que kunu jɛnɛba piri kuma ye muso tɛ ne ye dɛ parce que musow tɛ lo kunu ka pɔ i b'a de d'a ma mɔgɔ ko jeliya muso don bon i kɛɲɛna o bɛɛ pɔ n'ale ma kunu ne y'i jansa bukiri filɛ la parce que e tun parelen don vɛsi la cogo min mais kunu mɔgɔ caman fana filɛri firila o yɔrɔnin bila jeliba kɔni e tama fili ne tama fili dɛ a ma Saint Valentin cadeau di ma wa ne cɛ Saint Valentin cadeau ne ma ala k'a ta garde ni jeliba k'i kanu doro cɛ ani i cɛ bɛna bila ɲɔgɔn na dɛ komi a tɔ ma nin cɛ ala k'a kɛ a cɛ in tericɛba de ne la cɛ ka di toro a b'a cɛ in tɔgɔ ma di n y'o moli kɔni ile m'a maison gérer dɛ a nana bɔ a cɛw ko ma ko non ko muso kalifa b'a ala la a b'i la n ko bon hali ni mɔgɔ muso ma tɛ ma hali ni mɔgɔ cɛ ma tɛ ma muso la non a tɛ tɛmɛ o kan ok donc an bɛna taa vie privée la comme jeliba yɛrɛ tanga na o côté la voilà i furula en 2000 combien bon furula en 2010 fin 2010 2011 ka sɔrɔ i bɛ dɔnkilida la mais quand i y'a cɛ k'i ta ou ale fana ye jeri ne mun ale ma kɛ jeri jeliba ko ko jeriya b'a depuis fɔlɔ longtemps donc ale fana tun bɛ kɛ jeri la a tun bɛ continuer en même temps e y'a dɔn bɛɛ n'i dakan de o mais dɔw b'a fɔ ko n'i ye jeri ye k'i tɛ furu hɔrɔn ma jeliba hɔrɔn de ma i ka anu tɛ caman dɔn hɔrɔn de voilà donc e de ko jɔ o côté la bon ko n'i ye jeli ye k'i tɛ furu hɔrɔn ma kɔrɔ jugu tɛ dɛ kɔrɔ wɛrɛ t'a la a kɔrɔ le parce que hɔrɔn ne bɛ fɛ i ye basigi i k'i ya hɔrɔnya ka dafa hɔrɔn kamalen yɛrɛ bɛɛ tɛ jelimuso sɔrɔ ka furu parce que ni hɔrɔn kamalen fɛn fɛn ye jelimuso furu n'a sɔrɔ i bɛnnen don i bɛ wuli de hɔrɔn ɲamakala furu ka maɲi kɔrɔ de b'a la parce que n'i y'a dusu kasi i b'a nɔ i yɛrɛ la quoi o de la a bɛ fɔ ko a kana kɛ sinon tana wɛrɛ t'a la dɛ i man ka tigi la kasi j'espère k'a t'i lakasi dɛ a tɛ ne lakasi dɛ nka furu cɛ kana lakasi dɛ den joli b'i bolo yan alhamdulilayi denw ka ca balimadenw ka ca denw ka ca jeliba yɛrɛ ta o b'a la jeliba ko ale bɛna sabanan de ta jeliba sabanan de wa filanan de cɛ i kana o fɔ muso bɛ taa n kɔli sigi m'a fɔ dɛ kabi kelen n tɛ foyi t'a la tugun jeliba kana siran dɛ n'i taara Abidjan Abidjan sunguruden don a ko ma ɲi dɛ wa ko ma ɲi mais ne tɛ foyi ta mais i tun taara Abidjan tile 2 nana ouais n taara go yɛrɛ ka concert de la a kɛra samedi tɛmɛnen a kɛra concert mondial ye villa ye jama bɔra wari caman sɔrɔ wari yɛrɛ bɔ kojugu bolo fo ka ne yɛrɛ ɲɛnamini nka a émission dɔ filɛ a ko ale tɛ wari fɛ mun na i bɛ to k'o fɔ i ka fɛn na ko n tɛ wari fɛ ni ko n tɛ wari fɛ kɔrɔ de b'a la ala o kɔrɔ f'an ɲɛna sinon parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen ni ko n tɛ wari fɛ c'est comme n ma ɲaga waritigi la n ma ɲaga sanutigi la n ɲagala ko daminɛ na ni ko laban de la parce que million bɛ mɔgɔ caman bolo miliyari bɛ mɔgɔ caman bolo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ɲugulen don a la ne yɛrɛ kɛla jelimuso min ye barikatigiw de ka di ne ye
mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka miliyɔn di ma se bɛ taa sɔrɔ a somɔgɔw bɛ kɔngɔ la est ce que o bɛ se ka laban o tɛ laban o tɛ laban o ne bɛ farinya ka tugu yɔrɔ kamalen min yɔrɔ sunkuru min kɔ i bɛ taa sɔrɔ i y'a ɲɛ kabila kɔnɔ k'a ɲɛ faso kɔnɔ k'a ɲɛ baso kɔnɔ n'i y'a di ne ma ne b'a dɔn k'a bɛ laban hali ni ye 20 ne ma sini bi sini bɛ se ka kɛ 30 sinikɛnɛ bɛ kɛ 40 au fur et à mesure a bɛ kɛ taga ye bon ko jeliw b'o da o suli ka taga yɔrɔ ko tiɲɛ ne b'o yɔrɔ ya jeliba bon jeli bɛɛ tɛ mais minnu fana b'o kɛ bon ne tɛ jugu la quoi n'i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i b'i ka marifa charger de tous les coups sont permis voilà tous les coups sont permis voilà i kɛ non souvent bon o de ye dɔw y'a gamu ye k'a da wusu dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ ale yɛrɛ kɛ bɛ ka fɛn kɛ min t'o si ye c'est que si objectif ye min ye ale y'o sɔrɔ dɔrɔn est ce que ɲɛ b'a la mais bon ne hakili la jatigiw yɛrɛ hakili b'o yɔrɔ faamu parce que bi ka kɛ jeli ye k'i bɛ se dɔnkili la kosɛbɛ bɛ se kuma na kosɛbɛ ten t'a kɛ jatigiw yɛrɛ k'o faamu hali jatigiw yɛrɛ b'o faamu mais bɛɛ ta tɛ komi i n'a fɔ nasi bɛ sɛbɛn non non bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ tɛ yan voilà i bɛ se ka ko min kɛ dɔrɔn pour que i jatigi satisfait ko laɲini o de ye quoi ne nana sisan ko n bɛna so wele la so wele kun pour que les content n mana so wele pour que k'i ladimi so wele kun pour que k'i content donc n bɛna fani min don ka n'i content ka na so wele c'est que a ye kɛ fɛn o fɛn dɔrɔn tous les coups sont permis o de kosɔn dɔw bɛ o da wusu voilà a caman a bɛɛ b'a la cɛ o ko bɛna kɛ cogo di yan mais la tanti e bɛ inspiration bɔ min jeliba ko ni wari bɛ ji dɔrɔn ale bɛ content ale bɛ inspiré o ye bɛɛ de ye koyi an de taara feerekɛyɔrɔ la lɔgɔ ma di ale ma i dusu bɛ kasi i dusu bɛ kasi i dusu bɛ kasi dɛ parce que e hakili bɛ 1000 na ko e bi ni yan lɔgɔ jala a bɛna ja n bɛna pariw sara an sangawuli dɔ yɛrɛ bɛ n ka ngu san ne taara ni 1500 san na o programme ma fosi a fosi la a ka di bɛɛ i ka wari sɔrɔ awɔ dɔ ye inspiration bɔ o ye jeliba ta ye ne ya inspiration parce que ni dɔ bɛ n'a sigila dɔrɔn dɔnkuru bɛ jigin a kɔnɔ ne ya inspiration fɔlikɛla n'i yɛrɛ ka mɛn jelimuso fɔlikɛla de ni fɔlikɛla ɲumanw b'i bolo alhamdulilayi n bɛ barika da n ka fɔlikɛlaw ye n'i y'o wele wagati o wagati o pɛrɛnlen don donc o b'a la i bɛ taa minnu fana ka ko la olu fana b'a la ni wari fana bɛ fara la kan ka sankɔrɔtaw kɛ ko la o b'a tɔ diya dɛ o b'a diya dɛ parce que mɔgɔ de bɛ courage don mɔgɔ la quoi i bɛ taa kɛnɛ dɔw kan wari tɛ sɔrɔ mais o kɛlen don k'i ka ko diya du la i b'a ye i yɛrɛ i tɛ fɛ a ka dabila quoi parce que wari tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ wari tɛ sɔrɔ ko bɛɛ la i bɛ taa fɔli dɔw yɛrɛ kɛ i tɛ tɛmɛ 1 heure ti tan 2 heures ti tan kɛ i bɛ wari min sɔrɔ a kɛlen de ala ɲini mais dɔw bɛ yen a b'a daminɛ 17 heures walahi fo 4 heures du matin i yɛrɛ tɛ bɔ da i yala mais i b'a laminɛ parce que ko bɛɛ la gɛlɛya b'a kɔnɔ lɔgɔ tɛ jalon bɛɛ mais lɔgɔ diya nin de ka ɲi lɔgɔ to ka diya o bɛ ni lɔgɔ bɛ to ka diya dɛ o de ka ɲi an jeliw côté la donc nin filɛ i ni artiste dɔ ye problème sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ c'est comme kɛlɛ tɛmɛna ni dɔw cɛ bon ne kɛlɛ ma tɛmɛ ne ni artiste cɛ parce que ale dɔ fɔlikɛyɔrɔ la cɛ i b'a dɔn ari kɔnɔna la ko bɛɛ b'a la mais a ko yɛrɛ tɔ b'i yɛrɛ bolo mɔgɔ n'i ka ko nɔgɔya k'a fɔ ko karisa ye ɲamuru tigɛ na m'a tigɛ la karisa ye nɛni ma nɛni i laban i ni diɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ kɛlɛ donc n'i kɛra mɔgɔ ye sabali yɛrɛ de bɛ ko bɛɛ furakɛ sinon ari kɔnɔ ma nɔgɔ mais problème tɛ ne ni artiste cɛ mais quand i taara Abidjan i ka dɔnkilila daminɛ i ni Abidjan jiri dɔw ma fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnkiliw la ɲɔgɔn fɛ ou bien si ne ni bɛɛ ka di ne ni bɛɛ ka di ne ni bɛɛ ka di n'an taara ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔw la an bɛ jɛ ka ko kɛ ni ɲɔgɔn ye ni n jɛɲɔgɔn dɔ fana taara n sɔrɔ yan kɛnɛ kan a sago bɛ ɲɛ mikoro la parce que dɔw b'u ka kuma ka ca jeliba u b'a fɔ cɛ a k'an mikoro minɛ fo dɔw yɛrɛ jara ka jama ko aw le ka concert organiser ne yɛrɛ de ka organiser tellement non o ka mikoro minɛ non min bɛna d'ale ma concert kɛnɛ o ni kɔɲɔko ni dengeli kɛnɛw tɛ kɛnɛ kelen ye kɛnɛ kelen tɛ concert filɛ ni mɔgɔ min ka concert organiser concert yɛrɛ 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 ni manager b'i bolo i ya manager le bɛ se k'i ya concert organiser comme i yɛrɛ bɛ se ka k'i yɛrɛ manager fana est-ce que manager bɛ yen
bon manager bɛ ne bolo ne balimaw ye ne ka manager yo mais mun alu kɛmɛ k'a manager ba yɛrɛ ma jeliba ko non ale ni 100% ale ni lagare olu le y'a ka manager an kana ba yɛrɛ ma min ko kɛ balimaya de jɛra voilà i b'a dɔn ni balimaya jɛra souvent ni k'i baden dɔ ye ko la ni balimaya ye tiɲɛ ye i bɛ taa ko tɔgɔ doni ɲuni tigɛ ka bɔ a kunna i yɛrɛ b'a ɲun bon a ka to o kɔnɔ bon mɔgɔw kan ka na a dɛmɛ fɛn o fɛn na bon mɔgɔ bɛna sɔrɔ a yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka fɛn dɔ kɛ ka ɲɛ bon o de kɛ bɛ k'a kɛ mais i ko jeliya kɔfɛ k'i bɛ feere kɛ i bɛ jumɛn ni jumɛn de feere jeliya kɔfɛ business n bɛ feere kɛ bon magasin bɛ n bolo n bɛ feere kɛ ni dɔ bɛna fɔli teli i bɛ taa mɔgɔ dɔ de bɛ na magasin kɔnɔ k'a gérer mɔgɔ dɔ bɛ magasin kɔnɔ k'a gérer n'i nana i b'olu fana compte bɔ jeliw bɛ wari kan dɛ ala wari d'an bɛɛ ma mais i ka rêve ye jumɛn yɛrɛ de ka bɔ dɔnkiliya kɔfɛ ne ka bɔ dɔnkiliya kɔfɛ n ka rêve ye mun ye bon ni ala deli fɔlɔ ni ala ka sini kɛnɛ di yan olu ye ko la fɔlɔ ye quoi i bɛ ala deli si la k'a deli kɛnɛya la n bɛ nin kɛ ni kɛnɛya tɛ yen ko caman bɛ bɔ i kɔnɔ dɛ donc ni ala k'o d'an ma sini kɛnɛya kɔnɔna na ne kɔni bɛ ala deli n bɛ se si hakɛ dɔ la n ye bɔ dɔnkilila la quoi n ka dali ala fɛ sini kɛnɛ ni ala ka diya ka sanji hakɛ da dɔ di yan n bɛ bɔ dɔnkilila la parce que dɔnkilila yɛrɛ fɛn min a ma nɔgɔn quoi a ɲangoya de ka ca wa ou bien a sɛgɛ de ka a ɲangoya dɔrɔn yɛrɛ tɛ a ɲangoya dɔrɔn tɛ parce que i bɛ taa kɛnɛ dɔw kan dɔnkilila yɛrɛ i b'a dɔn ko kɔɲɔko kɛnɛ nin kan yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ wari dɔ don u b'a fɔ souvent ma yafa donc i jurumu wari ditɔ k'a sɔrɔ ma forcé wari ditɔ a b'a deli a ka d'a ye kɛ nka n'a sera yɔrɔ dɔ ma yafa mana fara ɲɔgɔn kan i si mana kɔrɔba i tɛ ma yafa ala deli k'o jurumu ko ka bɔ i la yanni se ala fɛ a ma nɔgɔn donc k'i yɛrɛ kɔrɔ ka ɲamakalaya kɛ ka dɔnkili la n b'a fɔ ko musokɔrɔba min bɛ langana biri hali olu an bɛ ala deli minnu b'a la yarabi ala ka den d'u ma ala ka jigi d'u ma min bɛ se k'u jigi ta u k'o ye bɔ a la quoi parce que k'i to denmisɛnya la ka dɔnkili la k'a la ka ɲamakalaya kɛ ka na kɔrɔ k'i to a la ka san 60 sɔrɔ san 70 san 50 ni kɔ k'i sɔrɔ k'i to a la i b'a ye i laban ni ala yɛrɛ ma ɲɛ i ma mɔgɔw b'a fɔ ko a ye nin to yen sa musokɔrɔba subaga nin a k'an tɔɔrɔ donc ne kɔni b'a deli ala fɛ ne si bɛ se yɔrɔ dɔ san hakɛya dɔ n ka dali ala fɛ walayi n bɛ mun kɔ ala y'a nɔgɔya n ye n bɛ reposer n bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ quoi mais dɔnkilila kɔni n t'a bila dɛ parce que n fasiyalen n t'a bila mais ka taa mɔgɔw denmisɛnninw sɔrɔ a ko la parce que bɛɛ ni tile le i tɛ se k'i tile kɛ k'i den ɲɔgɔn tile kɛ i b'i ta la wagati min na ni ala y'i dɛmɛ i sera ka ko tɔw k'i yɛrɛ ye ni fana ta waati banna i t'u danbe kɔnɔ denmisɛnninw b'i bonya u b'i t'u danbe kɔnɔ u b'i karama o bɛ bɔ i yɛrɛ de la mais bɛɛ t'o lɔn dɛ mais est-ce qu'il y a à part Côte d'Ivoire i taara jamana wɛrɛ la ka fɛn kɛ tourner kɛ bon à part Côte d'Ivoire n bɛ taa Mali la Burkina mais i n'a fɔ n'u dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan a fɔ k'i taa bon concert kɛnɛw kan an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'olu ka concert organisé i bɛ se ka passer olu ka plateau kan oui n'olu ka concert organisé c'est bien du coup c'est vraiment jeliba yɔrɔ jeni dɛ a bɛ ten donc a bɛ dɔɔnin kɛ tuguni an b'o filɛ kɛ baasi foyi t'a la donc an tɛmɛ dɔɔnin sinon yɔrɔ muso k'i ka tɛmɛ ni kolo ye o bɛ fɛ jelimuso ka tɛmɛ ni jumɛn de ye parce que anw b'a bɛɛ de fɔ n'i ko yagba n'i ko betu anw b'a bɛɛ fɔ non min b'a jan k'a fɔ min b'a jan mais i bɛ espace jo tɔgɔ dɔn a la quoi o la fanu yɛrɛ b'a dɔn ko non bi voilà a bɛ kɛ ten de lasi ka fɔ dɛ kana ɲina espace jo dɛ kana ɲina ale kɔ dɛ i b'ale ci de parce que ni kumana dɔrɔn lasi sigini écran jan ɲɛfɛ a bɛ to ka kasi de n ka kɔrɔsala tuma caman ye n'i bɛ sɔrɔ da dɔrɔn a bɛ to ka kasi de donc i ka dɔ la quoi a b'a daminɛ kasi la a yɛrɛ bɔnnen dɔrɔn fanu ayi a kana jigin dɛ a k'a yɛrɛ branché k'a yɛrɛ balan de ayi ka jeliba kɔni to yan kɔni non foyi tɛ tiɲɛ o a tɛ tiɲɛ o donc mɔgɔ de b'i perese fama ti peresera mɔgɔ de b'i perese fama ti peresela bonya di yara ye a y'a barika ye espoir kanu de la ne nani kun ye bɔ a kɛsi de
Nananu ye dongili dade dongili tita kilisiko kira fasati tani miriya nyumate darame fasati tani akilisirute ayasira bila jeli gogobina iye lagare bisoke sanfɛ aya ɲɛfɔ espoir jugulu ye ka jugu ka jigi wulu kutigɛ kɔnɔ sani fati ka na u fɔlɔ k'i dɔni dɔni aya sira bila lagare bina ne bɛ kabakoya i ɲɛɲini baw de la ne bɛ kabakoya i lagosi baw de la tatiya mana se ɲɛfɛrɛni ma yɔrɔ yɔrɔ bi bɛ se suru da de la molobaliya mana kɔgɔ bakɔrɔni na bakɔrɔ bi ta suruku dɔ de jɔ bakɔrɔni tɛ suruku dɔ jadɔ a ye sabali donc lagare ye gɔnbɛlɛ jaga jaga gɔnbɛlɛ fin de do ne wolobaw ye yatimɛ ladɔ min kɛ ne woloba ye waliden ta min kɛ o juru sarala lagare gogo ye gogo kiba ka gbajara Amadu wolo de kiba ka dabali ye mɔgɔ de bi kɔrɔtɔ faama ti kɔrɔtɔ la iye aye espoir wele la kelen espoir Sido Jamalu ani Nubara bara de bi mɔgɔ mun fa baraka fisa ni barakɛbaliya ye wallahi n bɛ jigi barikada lasi 100% Masara denkɛ Masara lawali Sedu denkɛ kɔni Sedu de balamini kalama ko ye mɔgɔ lafɛde alabala nuguni bala sangaranga fafagala ni kawlajo espoir Sido Jamalu ala mo sɔnna si jadamani kɛnɛya la amina ala mo sɔnna laban ko ɲuman a kabila kɔrɔ ye a kana bila bana jugu ye amina espoir Sido mɔgɔ de bi kɔrɔtɔ faama ti kɔrɔtɔ la a kabako zigila yɛrɛ ka di la tuguni ne yɛrɛ ɲinɛ k'i ye zigila la lo fo n kɔntana ten lasi i b'a filɛla lɛri na kana ɲinɛ ka wari bila ka na dɛ parce que dɔw bɛ yen coupe décalé mɔgɔ dɔ nana yan a ko i bɛ dɔw fasa la f'i bɛ segin ala tɛ foyi d'i ma mais n'a t'a sɔn la ma a bɛ content lasi o kana ko ye dɛ donc écran ɲɛfɛ lasi n'i b'an filɛla lɛri na i nana a ka jansa ye donc a bɛna foli di a ka faniw ma avant que an bɛ kuma cɛyɔrɔ na ne bɛ foli di n ka fani bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ ko lagare ka d'a ye ne bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ ko avocat Darame ka d'a ye anw bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma anw ka di min an man di min an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma parce que dɔnkilila artiste ya i tɛ se ka diya bɛɛ ye bunadamaden yɛrɛ tɛ se ka diya bɛɛ ye i tɛ se ka goya bɛɛ ye n'i kɛra artiste ye i diyara min ye o ye diya ye i ma diya min ye o ye diya ye au fur et à mesure a bɛ faamu n bɛ bɔ n bɛ Aramata Dumbuya fo Fakoli Kuma Fakoli Daba Jamijan Koli Asade m'a fo si la k'a fo kɛnɛya la ayiwa namu a ka barika lagare hali sisan concert kɛla a ye n wele ka taa ka so a ye so bazɛtileki ba la wulande dalen don a kan a ka wulande min bɛ n bolo a ka ca Fana Sumaworo den m'a fo Faluku den m'a fo cɛw muso bɛnbakɛ Sulemani Kulubali woro kameli min n'a kɛra an fɛ ka Sufɛ Hamini tilefɛ an min banna ni kasira a bɛ kasi nɔfɛ ni yɛlɛla a bɛ yɛlɛ nɔfɛ n bɛ bɔ yɔrɔ la n bɛ n balimamuso fo n ye mun tɔgɔ fɔ min tɔgɔ fɔ ni ma min tɔgɔ fɔ to tigiya dɔgɔyama ye dɛ n ye n balimamuso kɛ n ka sponsor o dongo k'a barika dakuru ɲɛ kelen a bebe ba mugan bɛ hɔrɔnmuso caman bolo a tɛ se k'a da ka ɲamakala ma Daramemusow de ni n bɔla yen n bɛ n ka parrain fo ka Daramani Tarawele fo ka groupe Bɛni fo fo yan fo Faransi ka Bɛni Kulubali yɛrɛ fo fo yan fo Faransi ka groupe Gogo fo ka n balimaw ni sinjiw bɛɛ lajɛlen fo jatigi Sɛgɛbali jatigi Ɲinabalo ne ka marraine Afu Sanɔgɔ a ye fara kari ba la wulande caman dira lagare ma samedi don ba 40 dira lagare ma samedi don ba 20 dira ne ma samedi don ba 10 dira ne ma samedi don o bɛɛ sɔrɔla kanu ni diyaɲɛ de la komi wagati korolen don
N ye mun tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan n bɛ kuma di jeliba ma ka taa ni ko tɔ ye komi ale bɔ kɛ dugutigi ye jeliba avant k'a bɛna na ele bɛna bɔ k'i ka foli kɛ an ka yɔrɔnin dɔ sauté a m'a ka plat préféré fɔ an ye donc i b'i ka plat préféré fɔ an yɛrɛ kɛ domini ka di yɛrɛ ni domini ka di ne o ye fɛn de ye a bolo ale ye jumɛn ye tɔgɔlo y'a domini so e ka domini ko ma soma n'i y'o sɔrɔ ele tɛ Garba dun ka sigi Abidjan ele tɛ Garba dun ayi Garba man ne o tɛ ne ka f'i ye dɔw dun bɔra France ka na Garba dun o bana ka se kɔ dɛ ne yɛrɛ ka domini ko tɛ tɛmɛ a bolo ka di n ye dɛ mais i bɛ s'a kɛ la wa n kɔni ma deli k'a tobi mais m'a dɔn a bɛ kɛ cogo min ma kɛ parce que siɲɛ wɛrɛ n'an k'i wele plateau kan i bɛna ale de kɛ awɔ problème t'o la jeliba tɛmɛ ni foli ye ne ba kɛra o problème t'o la jeliba ɲininka i ma nɔgɔ la jeliba tɛ se k'a fɔ parce que n'ile yɛrɛ kumana dɔrɔn a fɔ an dɔgɔnin de a tun bɛ fɛ k'ole de fɔ n kɔni a ma an dɔgɔnin de an n'o danti de kan jeliba i bɛ foli kɛ bon sisan ni baara sɔrɔla sisan parce que ne ye foli kɛ o t'i kunbɛ caman n kɔni siri k'i ma fo mais an bɛ yafa i b'a dɔn ko n bɛna kɛ cogo voilà parce que munna ni ji ye kunkolo sɔrɔ ka ban ne hakili la farikolo yɔrɔ bɛɛ kan ka lafiya n'an bɛɛ ko ko permis b'an bolo sisan mobili permis k'a b'an bolo k'an bɛɛ bɛ jɛn ka mobili kelen boli mobili tɔgɔ bɛ bin ko tigi caman ye kolankolon ye ko tigi ta ye kolankolon ye bakɔrɔni tigi caman don dɔ a bɛ si kɛlɛ ma sɔgɔma b'a suɲɛ voilà ni kunkolo fola dɔrɔn ne hakili la bɛɛ y'a foli de b'o kɔnɔ voilà ne yɛrɛ tɛ se ka sigi chaîne dɔ sanfɛ ka foli waati se n'i ma Basikaden ni fa fankelen de tanu waritigi tɛ dɛ nka hɔrɔn don danbetigi don Basikaden fa fankelen de Madu Kulubali ale de bɛ taa Buwake si la ka taa banabagatɔw fo sɔgɔma ani wula fɛ Ala kama kabini bɛ yen n y'a dɔn kabini fitinin ma ka taa o san jan fo ka se bi ma n ma deli k'a ɲɛ kumun ye hali n'i ye ko kɛ n'a ma ɲa a b'a kɛ ko maa ma ko tɔgɔ yɛrɛ dɔn ko maa t'a kalama Kadija mɔgɔ man ca ni ka mɛn k'i dimina maninfin ka jɛn na i b'a sɔrɔ i ni maa yɛrɛ de ma bɛn jɛn na fɔlɔ Madu Kulubali ye maa ye n b'a fɔ k'a tanu ka barikada n bɛ tila ka Monsieur Haruna Konate fo coopérative Kafika président Ousmane Sherif Madani Haidara Burankɛ hɔrɔnmuso saba ta cɛ Sana Fatu cɛ Abiba cɛ Seyida Mimi Haidara cɛ n bɛ Seyida Mimi Haidara fo n ka ye n wele don dɔ ka ba Binani Kɔnte ka da ko jeliba ni ta ni ne kamana ŋana ne bɛ taa ɲɔngiri n b'a fɔ Seyida dugawu kɛ n ye ne y'a tɛgɛ yan ne ko Ala nɛgɛ jeliba ye Ala ko n sɔnna m'a ja Fatumata Sanɔgɔ ni Alhaji Madu Sanɔgɔ den fo hɔrɔnmuso fila ta cɛ Umar Saudi ye n bɛ jigiya barikada ye n bɛ sin dɔrɔn ka bɔ yan dɔrɔn ka to Bafakayɔrɔ la ka Bafakayɔrɔ jamaw fo ka taa lɔgɔ la Gɔmisi kɛrɛfɛ golobara yɔrɔ minnu bɛ ani fadenkɛ na n b'o fo dante foli min na n jɛɲɔgɔnw n teriw n taamaɲɔgɔnw n terikɛ dɔ bɛ yen Maliki Aya Alhaji Amakuru Aya di Fanta tɔgɔ fila di n bɛ foli da yan n tɛ ni ne ko n bɛ ninnu bɛɛ fo a bɛ kɛ fatɔ ka kan jeliba ma madamu fo dɛ wayi olu fo dɛ maramu bɛ fɔ su in na o bɛ n kɔli seri a kɛra jeliba kɔli seri o de kama ne ko ten n ko cɛ o cɛ mɔgɔ si kana sɔn ka sɛgɛn bisimila kana sɛgɛn bisimila ka sɛgɛn tɛmɛtɔ ye ko bisimila kɔrɔ kana kɛ dugukolo kan n'i bɛ fɛ ka lafiya n'i ye wari ɲini n'i ma wari sɔrɔ n'i tɔɔrɔla n'i ye sanu ɲini n'i ma sanu sɔrɔ n'i ma lafiya n'i bɛ fɛ ka lafiya n'i ye ne ɲininka ne b'a f'i ye Fatumata tɔgɔ dɔ furu Fatumata bintu Rasululayi Ala kira a ye den 7 sɔrɔ denmuso 4 denkɛ 3 a tɔ bɛ fatula kira Mamadu ɲinɛ kira Mamadu taala ka min to dugukolo kan Fatumata Zaraw di a yɛrɛ ye tɔgɔ dara ko Zaraw ko alijinɛ filɛru walahi a kun ka d'a ye kojugu Fatumata Zaraw kun ka di kira Mamadu kojugu a ninkanden kun don bilahi talahi o kosɔn ko ni min magala Fatumata tɔgɔ la kira bɛ dimi ni kira dimina Ala bɛ dimi dɛ ne bɛ fɛ ka lafiya Sebu Sela n ye Fatumata tɔgɔ 2 furu n tilala bɛɛ ko an woloba ma ko Diko an ba bɛɛ ko Diko an ba tɔgɔ yɛrɛ de ye Fatumata Diko tɔgɔ yɛrɛ de ye Fatumata ne ye Fatumata tɔgɔ fara bolo n bɔra Diko la n muso ye n bɔra Fatumata la n muso kɛra Fatumata ye n den jeliba ma fara ja wa den tɔgɔ denmuso fana den tɔgɔ dala Fatumata la
Ko bɛ ten dɛ. Ah, a bɛ ten de, a bɛ ɲɛ yɛrɛ. Ne ka ko kanu dɔrɔn i b'a ko de kɛ. O tuma n'i y'a lagare fila o, a foli bɛ na. Ok, merci. Donc, à quand on a toujours qu'à être abonné. Je salue tous les couples qui sont mariés depuis le jeudi passé. Nous sommes mis faut là. Alors, il est bien. Alors, bébé, donc, merci. Donc, c'était ça.